Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alam bikum fid darain amin. As-sawmu fil hadith kullu amal ibni adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Wa ikhtalafu fi ma'nahu ala aqwalin tazidu ala 50 qawlan. Qala Subuki min ahsaniha. Qalu Sufyan bin Uyainah innahu yaumal qiyamah yata'allaqu khusama'ul mar'i bi jami' amalihi illa shama fa innahu la sabila lahum alaih. Fa innahu idza lam yaga illa shaumu yatahammalu Allah ta'ala anhu ma baqiya minal madhalim wa yadkhiluhu bis-shaum al-jannata. Setelah kita membahas tentang zakat, keutamaan, kemuliaan, fungsi zakat bagi harta kita untuk diri kita, kali ini membahas tentang puasa. Puasa sama salah satu daripada rukun Islam yang wajib dijalankan bagi setiap orang muslim mukallaf, suci dari haid dan nifas, mampu berpuasa hisan wa syar'an. Itu wajibnya. Ada syarat sah. Kalau syarat sah selain Islam, dia harus berakal, masuk di dalamnya tamyiz. Lah, wajib bagi setiap orang muslim yang balik berakal sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bunyal islamu ala khamsin. Di antara mereka berpuasa lebih afdal. Dengan dalil hadis juga laisa minal birri as-siyam fis safar. Akan tetapi bagi mereka yang tidak berpuasa, baik karena uzur, lebih-lebih yang tanpa uzur, wajib menggantinya di hari lain. Ya. In kuntum mardha aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Ya. Kalau kalian sakit atau kalian bepergian, sehingga karena sakit atau dengan sakit karena bepergian dengan bepergian tadi itu meninggalkan puasa, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka gantilah puasa yang kalian lakukan, yang kalian tinggalkan di hari lain. Adapun orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit yang tidak ada harapan sembuh, atau orang tua yang sudah nggak mampu berpuasa lagi, ya, maka kewajiban bagi mereka menggantinya dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun. Yang tidak mampu berpuasa maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan fidyah, perharinya 1 mud. Lah, puasa ini memiliki keutamaan yang luar biasa karena dalam puasa ada 3 macam sabar yang terkumpul di dalamnya. Karena sabar itu ada 3 macam. Sabar alat ta'ah, sabar anil maksiyah, sabar lil bala atau alal bala atau alal musibah. Lah, 3 macam sabar ini ada dalam puasa. Sedangkan ketika kita memiliki salah satunya, kita sudah mendapatkan pahala yang besar. Apalagi 3-tiganya ada dalam satu perbuatan. Dan kita ketahui bahwa pahalanya orang yang sabar ini nggak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nggak ada hitungan sudah. Berapanya nggak ada hitungan. Bighairi hisab, tanpa hitungan. Karena itu Allah selalu memberitahukan kepada kita akan kemuliaan dan bahagianya orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Ya. Kasih kabar gembira itu orang-orang yang sabar. Apa yang akan mereka dapatkan dari Allah? Ya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Kalau dalam hadis puasa, wasabr thawabuhu
al-jannah. Sabar itu pahalanya, hasilnya, buahnya adalah al-jannah, surga. Lah, keutamaan puasa diantaranya, baik itu puasa fardu, Ramadannya, godoknya, nazarnya, atau kafarohnya, juga puasa sunnah, ya. Baik itu yang Senin Kemis, Ayamul Bid, Ayamus Sud, atau awal bulan, akhir bulan, ya. Kemudian al-ayam al-fadilah, ya. Puasa sunnahnya ataupun puasa wajibnya, pahalanya itu luar biasa. Dikatakan oleh Allah dalam hadis al-Qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa sham fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal manusia lahu, kembali kepadanya. Bukan berarti yang lain nggak kembali kepada kita. Kembali, semuanya kembali. Illa sham, kecuali puasa, fa innahu li. Puasa itu kembalinya untukku, katanya Allah. Wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Sebetulnya tidak ada satupun kebaikan yang tidak kembali kepada kita. Semuanya kembali kepada kita. Walaupun dinyatakan oleh Allah fa innahu li. Itu seakan-akan perbuatan ini, perbuatan ini yaitu puasa, milikku. Artinya apa? Orang yang berpuasa karena amalannya itu tidak terlihat, tidak nampak, tidak seperti sholat, tidak seperti zakat, tidak seperti haji, ya. Karena tidak nampak, maka perbuatan itu seakan-akan milikku, milikku, ya. Punyaku, bukan punyanya orang yang melakukan, ya. Dia melakukan sedangkan tidak ada yang mengetahui. Makanya ada perbedaan rukunnya sholat dengan rukunnya puasa. Kalau rukunnya sholat, nggak ada di situ orang yang sholat, nggak ada. Tapi kalau rukunnya puasa, ada shaim, orang yang berpuasa. Kenapa nggak kelihatan? Orang yang puasa sama nggak puasa sama, sama. Kecuali kalau pas disuguhkan makanan nggak mau makan baru kelihatan, oh puasa. Tapi kalau enggak, jalan bareng kemanapun atau apapun, orang nggak tahu kalau dia nggak puasa. Kalau orang nggak tahu kalau dia berpuasa. Karena itu katanya Allah fa innahu li. Karena tidak ada yang mengetahui, ya, secara umum, maka fa innahu li, maka itu punyaku, wa ana ajzi, aku yang membalasnya. Lah, hadis ini perbedaan pendapat arti daripada para ulama sampai 50. Sampai 50 perbedaan pendapat dalam arti hadis tersebut. Fa innahu li wa ana ajzibi, ini ada 50 gol perkataan pendapat para ulama. Adapun Imam Subuki berkata, di antara 50 yang terbaik itu pernyataan Imam Sufyan bin Uyainah. Ada 50 pendapat ini tentang makna fa innahu li wa ana ajzi bih, atau kullu amal ibni Adam lahu illa sham fa innahu li wa ana ajzi bih. 50 perbedaan ulama. Tapi yang terbaik dari 50 dikatakan oleh Imam Subuki, yaitu pernyataannya Imam Sufyan bin Uyainah. Apa pernyataan Imam Sufyan bin Uyainah? Innahu yaumil qiyamah yata'allaq khusama ul ma'ri bi jami' a'malih. Nanti di hari kiamat para penuntut itu akan menuntut lawannya di hari kiamat dengan mengambil seluruh amal perbuatannya. Jadi kita punya kebaikan, punya ketaatan, entah itu dari sholat, entah itu dari sedekah, entah itu dari zakat, entah itu dari ini, dari itu dan lain sebagainya. Punya kebaikan-kebaikan yang dilakukan, dikerjakan. Lah, kebaikan-kebaikan ini belum tentu semuanya milik kita. Karena
Karena apa? Dalam kehidupan kita pernah mendolimi seseorang, pernah mencaci seseorang, pernah memukul seseorang, pernah mengambil haknya orang yang kita mungkin belum meminta maaf atau belum mengembalikan. Lah itu akan menjadi tanggung jawab kita. Lah orang-orang yang kita caci, orang-orang yang kita fitnah, orang-orang yang kita ambil haknya itu akan mengambil haknya mereka dari kita dengan apa? Dengan amal perbuatan kita. Jadi seakan-akan kita ini sedang naik mobil, box, membawa barang. Ya, membawa barang kita, barang-barang yang berharga. Lah orang-orang yang kita caci, yang kita pukul, yang kita fitnah, yang kita ambil haknya tadi itu, nanti di hari kiamat akan mengambil dari box kita ini, mengambil barang-barang kita. Diambil barang-barang kita. Loh kenapa mereka mengambil? Iya, mereka mengambil dari haknya mereka yang telah kita lakukan, yang kita ambil dari mereka. Ya, yang belum kita minta maaf karena mencaci, atau karena memukul, atau kita belum mengembalikan haknya dia yang kita ambil darinya. Loh, ini akan diambil oleh mereka. Diambil. Illa som, kecuali puasa, mereka nggak bisa ngambil. Puasa mereka nggak bisa ngambil. Kebaikan sholat, kebaikan zakat, kebaikan sedekah, kebaikan pahala menghadiri majelis ilmu dan lain sebagainya, membaca Al-Quran, ini bisa diambil oleh mereka. Oleh siapa? Oh ya, orang-orang yang menuntut kita, orang-orang yang pernah kita salahi, mereka bisa mengambil haknya dari kebaikan-kebaikan kita. Kalau puasa mereka enggak. Fa'innahu la sabila lahum alaih. Mereka nggak punya jalan, nggak punya jalan untuk dapat mengambil pahala, keutamaan, kemuliaan puasa. Kenapa? Karena puasa yang berwenang adalah Allah. Allah langsung sudah. Ya, sekarang kalau yang melakukan yang yang mengurus langsung pimpinan, mungkin bawahan, waduh gak wani aku, gak berani aku. Kenapa? Langsung ya direkturnya. Coba tadi bendahara atau sekretaris, saya masih berani. Ini manajernya, ini direkturnya, mundur dia. Sama seperti puasa, mundur. Para penuntut tadi itu mundur, gak bisa ngambil dia. Nggak berani kemudian, Mbak itu punyaku ya Allah, nggak berani mereka. Tapi kalau sholat, sedekah berani, tapi kalau puasa enggak. Ya. Lah kemudian yang tersisa daripada tuntutan mereka, puasa ini mencukupi semuanya yang akhirnya membuat dia masuk surga dengan puasanya. Wa yadkhiluhu bisawm al-jannah. Ya, membuat ia masuk dengan puasa ini al-jannah. Ya, sudah artinya apa? Kekurangan dari tuntutan orang-orang itu akan ditanggung sama Allah. Ya, akan ditanggung sudah. Lalu puasa tadi itu tinggal pahala puasa, tinggal kebaikan puasa, sedangkan yang menuntut masih ada tapi sudah ditanggung sama Allah, sudah ditutup sama Allah. Wes nggak ada yang menuntut lagi. Dia nggak ditambahkan keburukannya orang-orang, ya, nggak ditambahkan keburukan orang-orang. Kebaikan dia hanya tinggal puasa. Nah, tinggal puasa. Lah puasa ini yang membuat dia akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi puasa beneran loh ya. Puasa beneran. Bukan puasa-puasaan. Puasa rasan-rasan lanjut, dusta lanjut, ya, sumpah palsu lanjut, nadhor melihat dengan syahwat lanjut, ya. Lah itu nggak ada pahalanya sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah. Khamsun yuftirna atau yufatirna bihis shaim, nggak ada pahalanya. Nah ini puasa yang benar-benar puasa, yang aman, pahalanya hilang. Ya, aman dari kehilangan pahala puasa. Nah, ketika aman dari kehilangan pahala puasa,
maka puasanya nanti ini sudah di genggaman Allah. Ketika ada yang masih menuntut, Allah akan mencukupinya, dia akan masuk surga dengan puasa. Dengan puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda laqiya rabbah. Qalu su'ila al-habib Idrus an qawlihi farhatun inda fitri. Qala farahuhu inda fitrihi haitsu marra shaumuhu ala sihhah lam yu'rid lahu jununun wala ghairu minal amrad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, farhatan, punya dua kesenangan. Orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitri, berbahagia ketika berbuka. Lah kebahagiaan ketika berbuka, kalau menurut kita haus akan hilang, lapar akan hilang. Dahaga, rasa haus hilang. Dengan apa? Minum. Minumnya mulai yang panas sampai dingin. Mulai yang manis sampai yang anyep. Minum sudah. Es minum, panas minum, biasa minum, kemudian yang manis, yang panas ataupun dingin diminum, air yang biasa panas dingin minum, makan juga gitu, kurma, gorengan, kemudian biskuit, nasi. Setelah itu masih nambah, ini nambah gitu. Kalau kita berbahagia ketika berbuka, ya karena bisa menghilangkan rasa lapar dan haus. Buat kita. Tapi katanya Al-Habib Idrus ketika ditanya, maksud daripada hadisnya Rasulullah, kebahagiaan orang yang berpuasa ketika berbuka itu apa? Kebahagiaan orang yang berpuasa ketika berbuka, katanya beliau, karena berlalu puasanya dalam keadaan sah. Jadi berlalu dengan sah. Berlalunya puasanya dengan sah, tidak ada halangan apapun, seperti gila dan semisalnya. Maksudnya apa? Bersyukur. Kesenangannya itu karena bersyukur dapat menjalankan puasa dengan sehat, dengan sah. Menjalankan puasa dengan sah, itu maksudnya bersyukur. Jadi senang, alhamdulillah. Hari ini aku telah menjalankan puasa dengan sah. Seperti itu, bersyukur. Kalau kita enggak, farhannya itu senangnya ya karena makannya. Bukan bersyukur karena sahnya. Itu katanya Al-Habib Idrus. Yang kedua, farhatun idza laqiya rabbah. Yang kedua itu kesenangan kalau bertemu dengan Allah nanti. Kebahagiaan, kesenangan bagi orang yang berpuasa kalau ketemu dengan Allah. Apa? Ya itu tadi, pahala besar yang diberikan Allah untuknya. Bisa apa? Bisa masih memiliki kebaikan dari ibadahnya yang puasa, walaupun yang lain telah diambil paksa oleh orang-orang yang menuntutnya, yang pernah disalahi di atas dunia. Fil hadits, man shama thalathata ayyam min syahrin haram al-khamis wal jum'ah wa sabat kataballahu lahu bi kulli yawmin ibadah tis'imi as'am. Ini di antara keutamaan puasa di bulan haram. Keutamaan puasa di bulan haram, barang siapa yang berpuasa 3 hari di salah satu bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 3 hari berturut-turut, yaitu pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu, Allah catat untuknya per harinya seperti ibadah 900 tahun. Jadi barang siapa yang berpuasa 3 hari pada bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, di hari Kamis, Jumat dan Sabtu,
dicatat oleh Allah perharinya ibadah 900 tahun. Dalam riwayat ada yang mengatakan 700 tahun perharinya. Ya. Nah, kalau 3 hari berarti 700 kali 3 20 2100 ya, 2100. Kalau 900 berarti 27 2700 ya, 2700. Nah, wis uripe nak mungkin sakmono. Walaupun urunan insyaallah 10 turunan. Insyaallah nggak sampai segitu umurnya. Tapi dengan puasa 3 hari aja di bulan haram. 3 hari. Walaupun nggak setiap Kamis Jumat Sabtunya, salah satunya misalnya bulan haram misalnya yang akan datang Rajab misalnya. Rajab, Kamis, Jumat, Sabtu ada 4 kali misal. Ada 4 kali. Dia hanya puasa dari 4 kali Kamis, Jumat, Sabtunya ini sekali tok. Loh perharinya seperti 700 atau 900. Nah ini keutamaan yang besar. Masih banyak lagi keutamaan, keistimewaan daripada puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala kemuliaan dari setiap kebaikan ketaatan. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يلومونني واللوم ما أنا تاركه موالة حزب أسبح الشك مالكه غريق ببحر الجهل مشف على الردى مطالبه تحت الثرى ومداركه أرى الحق بين الناس قد صار خافيا وقد درست أعلامه ومسالكه أرى مربع الأحباب قد ظل خاويا وفاركه فرسانه وعواتكه فلله ما هذا الذي قد لكيته معرات دهر وتأدني سنابكه أنادي قريبا قد سبته حظوظه وأدعو بعيدا آثرته مهالكه فهذا غريق والأخير مثبت وأيهما تختاره وتماسكه وما أنا بالمختال زهوا بنفسه ولكنني أهوى الجميل وسالكه أحن إلى العليا وقد حال دونها فوارث سلطان الهوى وفواتكه ومن يبتغي الأمر النفيس بنفسه يخاطر دون الملك يلقى معاركه هلم ألم أسبة هاشمية لنصرة دين الله رغما لافكوا وقوموا بعون الله قامة واحد لهتك حجاب باء بالفوز هاتكوا لقد آن صبح العدل ينشك فجره وقد حان ليل الجور ينزاح حالكم بطلعة ابن المصطفى علم الهدى حليف التقى خير الأنام وناسكم محمد المهدي خليفة ربنا إمام الهدى بالقسط قامت ممالكه كأني به بين المقام وركنها يبايعه من كل حزب مبارك
كأني به بين المقام وركنها يبايعه من كل حزب مبارك به ينعش الرحمن ملة جده وتحيا معالم دينه ومناسكه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اكفي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. اللهم اصلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما جبلي لديك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية القبول الأكبر وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين زوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة وإلى خصوصا الإمام مجد الإسلام بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم وشيخهم المحبين من المدركين بهم وإلى رئيس ما أجر الله محمد الإنس وبيد الله بن أحمد سين علوي بن بن من أحمد سين بقي المقدم محمد بن علي بعلوي وسين الشيخ عبد الرحمن السقاف وابن أبي سكران والأمة المخضر وإخوانهم مولى حبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي أكل بن سالم والحبيب أحمد محمد الحبيب الشيخ عبد الرحمن محمد الرشيد في المرسل والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن الضبار رسول الرجال وذريبات والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وأفورهم مشايخهم المحبين الملتقين بهم ولا جعفر بن شان السقاف والحبيب القادم بن قدن السقاف والحبيب القادم بن أحمد السقاف والحبيب القادم بن حسن السقاف والحبيب حسن بن أحمد باهر والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف ويسمي محمد السقاف وأصولهم وأفورهم مشايخهم المحبين الملتقين بهم
إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله حي من المدين بحاكم على الله وأسلم أن الله يجمل أحوالنا ويحسن أخلاقنا ويهدينا لأحسن الأخلاق ويشرف عنا سيء الأخلاق ويرزقنا الاتباع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسلف الصالحين ويحشرنا في زمرتهم وفي زمرة المحبين والمحبوبين وينظر إلينا بعين ذلك الخاصة ومن معرفة الخاصة الأذنية وأنا كنت صالحة وعلى من وصل صلوانا والحمار وعلى من وما شيخنا وما قصنا وما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اصلحني وذرية وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير عنه وعليه ووفقنا للخير وعليه عليه. صلى الله عليه وسلم محمد النبي المسلم. الحمد لله رب العالمين.